بسم الله الرحمن الرحيم طاسين پمانے اللہ پوئیگی تلک آیات القرآن دا آیاتنا دا قرآن دی و کتاب مبین و کتاب وضاحت کون کے ہدن ہدایت دے و بشرا و زیر دے للمومنین دا پار دا مومنانو الذين وكسان يقيمون الصلاة چکی مزلرا ويؤتون الزكاة ورکی زکاة وهم بالآخرة هم يوقنون او دی پا آخرت بانی یقین کئیم ان الذين یقیننا وکسان لا يؤمنون چیمان نراوڑی بالآخرة پا آخرت بانی زینا لهم ما لهم خیستکڑی منگ دیتا عملون ددئی فهم یامہون دی دیران و پریشان اولئیک الذین داغ کسان دی لهم دی لرا سوء العذاب ناکار عذاب دے وهم مودی فی الاخرت فاخرت کی هم الاخسرون دی بوید تاوانیانونا وَإِنَّكَ وَيَكِينَنْتَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ خامخا خودل شتات قرآن من لدن حکیم علیم د طرفا د حکمت والا ذات او پوهنا